नमस्कार दर्शक बंधु मुझे डरबी तो आपण पाखु एक नुआ एक वीडियो नहीं आसी जोटा कि आम डीसीपी रे एबे मु अच्छी जोटा कि नुआ एक वीडियो माने हमर देखन पूर्व जमती आनथली जिम सेक्शन भले अच्छी ना नहीं केमती आउ अलगा कोन सुविधा अछि जेमती कि आज वीडियो रे हम देखिबे हमर ग्राउंड जेमती कि ग्राउंड आपण देखि परथबे टोटल हमर 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक रो गोटे ग्राउंड तयारी होउची हला ता भीतर कोन व्यवस्था अछि कोन नहीं तो चारिपट भी हमर लागी गलानी अरे ये टाइप रेलिंग टाइप कभर भी दिया गलानी एरे भी बहुत काम बाकी अछि आउ हमर जे ग्राउंड विषय एथलेटिक पिला समस्त से भल पूरा टोटल भल से जानथिबे आ तांकु एबे पचारि बुझे जे कि विश्वरंजन जे कि बीपेड सेकंड ईयर तांकु एबे इनवाइट करिए जे कि हम वीडियो रे आसी किछि नुवा इन्फॉर्मेशन देबे जे कि से एक एथलेटिक प्लेयर आउ ग्राउंड रे कोन कोन केमती मटेरियल ले सब किछि यूज होइताय आउ को मटेरियल यूज करले भी भलो हबो पूरा हमर केते प्रकार ग्राउंड थाए सिंथेटिक की सिंडोर हम टोटल से मैटर विषय टोटल से बुझेबे हम ग्राउंड रे एक्चुअली कौन हम सिंथेटिक हम कि सिंडोर हम तो चलते एबे इनवाइट करिया हम विश्वरंजन महापात्र को हला तो ये होछन विश्वरंजन महापात्र तो आज आम सेकेंड इंट्रोड्यूस रे देखिबा हमर कॉलेज रो ग्राउंड फैसिलिटी विषय रे तो देखि परथिबे एटा हमर लाइव गोटे ग्राउंड रो प्रिपरेशन चली तो ग्राउंड ऊपर कहिया को गले म आपन को तीनटा दिनस कहबी आमर हुए तो एथलेटिक ऊपर देखिया गले आमर तीन टाइप रो एथलेटिक ट्रैक थाए गोटे ग्रास ट्रैक थाए गोटे सिंथेटिक थाए आ गोटे होची सिंडोर तो सिंडोर हुए तो आम ए ओडिसा रे देखिबा टिके जेन्युइन कष्ट सेटा टिके आमर साउदर्न साइड रे टिके देखिया को मिले आ से सिंडोर ट्रैकटा होची आमर कोन कोइला गुंड आ माटी रो मिक्स रे सेटा हेइ थाए तो सेटा भी गोटे टाइप रो ट्रैक हेइ थाए तो हम जो सिंडोर ट्रैकटा ओडिसा भीतर कोठ नै ना ओडिसा रे तो ना सेमती सिंडोर ट्रैक हेइनी आज जाके बनिया जाइनी तो सिंडोर ट्रैक ऊपर एते प्रायोरिटी दिया जायनी बेसिकली आम पाखरे दीटा जिनस थाए गोटे होची ग्रास ट्रैक थाए गोटे आ गोटे होची सिंथेटिक ट्रैक तो आपण माने एटा लाइव देखि परथे बर्तमान आम पाखरे एटा सिंथेटिक ट्रैक रो प्रिपरेशन चलची एटा जो देखुसंती एटा स्टैंडर्ड ट्रैक कोन जोटा 400 मीटर रो ट्रैक को आमे सेटा को आमे स्टैंडर्ड कहबा तो यहाँ देखी पारे 400 मीटर ट्रैकटा बर्तमान प्रिपेयर चलती तो फास्ट ए प्लेसटा को मुझे को गले यहाँ गोटे खाल खणी थिला तो यहाँ को बहुत सारा माटी पोता है बर्तमान यहाँ को फाइनाली पाखापाखि 75% काम सरी आसला आ बाकी 25% काम अच्छी कौन कौन सब काम अच्छी ये तो देखिपे आप डस्ट गुड़ा बिछिया है कि को रोलिंग हो जाइए तो मझिरे छोट छोट डस्ट गुड़ा पड़ी सेटा माने लेबुलिंग हो जाए देखी पारे से आमर बाली अच्छी तो से जो बाली गुड़ा अच्छी से बाली को लेबुलिंग करा से तक ग्रास बिछा ग्रास रो सब प्याच आसी ग्रास बिछा तो ग्रास बिछा गले कौन से मझी तक एरिया रमर फुटबॉल से एरिया तक रहा आउ ये जो सब देखुवे यहाँ हूँ आम एथलेटिक एरिया तो ता मझी कम सरीगला तो आमर काम प्रोसीजर आरंभ हो कौन फुटपाथ एरिया देखुवे से जो मुझे देखुची से जो बाड़ पाखे जोटा अच्छी से जो छोट छोट भाया स्पॉल गुड़ा अच्छी से गुड़ा फास्ट बिछा कहीं जदि सेगोरा फुटपाथ एरिया कम नहला तो बाली की माटी ट्रैक भितर को पशिजार चांस अच्छी जिते सिंथेटिक भितर मिसीगले सिंथेटिक खराब हो तो फास्ट फुटपाथ एरिया काम हम तापर काम हो सारापर सिंथेटिक काम हम सिंथेटिक काम हो सारापर तो मैक्सिमम लेन मार्किंग हम लेन मार्किंग हो सारापर ग्राउंड काम पाखापाखि सरीज तो आपण मैंने हुए तो आपण मैंने जोटा लकी बैच जोटा बीपीएड फर्स्ट ईयर बा एमपीएड फर्स्ट ईयर तो आपण मैंने लकी बैच जोटा कि माने आसु आसु हुए तो ए ग्राउंड टाकू माने से मजाटा नहीं पारे जोटा मु कहूची तो भाई भी बर्तमान से जिनसटा एबे कही था तो मुझे कहली तो आपण मैंने भी से जिनसटा को उपभोग करें जहाँ आप गोटे गोल्डन बैच यहाँ तुम मान गोटे लकी अपॉर्चुनिटी तो भाई मोर आउ कौन इनफॉरमेशन आ ऊपर देबे तो से विषय रे मोर एक क्वेश्चन थिले कि आगो हमर सिंथेटिक साइड रे पड़े ना ट्रैक रे ना मझिरे जो अछि हमर ग्रास पड़े जो टोटल ना 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 सिंथेटिक काम सभा शेष रे हुए सिंथेटिक काम सभा शेष रे हुए काहे कि हमर बीपीएड रे कोर्स रे हुए तो आम सिलेबस रे थाई पारे न थाई पारे ग्राउंड मैनेजमेंट भी गोटे सब्जेक्ट अछि से ग्राउंड मैनेजमेंट भी एटा गोटे ग्राउंड मैनेजमेंट रो एटा होची गोटे लाइव एग्जांपल आपण माने देखि परथि एटा ग्राउंड मैनेजमेंट मैन प्रिंस को टिके रिक्वेस्ट करिवि टिके ग्राउंड मैनेजमेंट ऊपर कथा आछि ना तो टिके जूम करिके सेटा को देखिबे एटा देखि परथिबे ग्राउंड मैनेजमेंट रो गोटे ए टू जेड जेमति हमर गोटे प्रोसीजर अछि तो सेही प्रोसीजर हिसाब रे
ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଉଛି ପାଖାପାଖି ଆମର 70% କାମ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକି ବୁଝି ଯାଉଥିବେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର 70% କାମ ସରିଲାଣି ମାନେ ଆପରେ ଗ୍ରାସ୍ ବିଛାଯିବ। ଗ୍ରାସ୍ କାମ ସରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେମିତି କି ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମାର୍କିଂ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମେ ହେଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାର୍କିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲେବଲିଂ କାମ ହବ। ତାପରେ ମାପ ଦିଆହବ କି କୋଉଠି କେତେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମର ଲେବଲିଂ କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟା କଟା ହବ। ପ୍ରଥମେ ସାଇଡରେ ଟ୍ରାକ୍ଟା କଟା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମଝିର କାମ ମାନେ ତାପରେ କାମ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାକ୍ କାମ କଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ସାଇଡରେ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି କି ଛୋଟ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସେଇଟା ପଡେ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ, ଛୋଟ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଡଷ୍ଟ ପଡିକି ତାକୁ ରୋଲିଂ କରାହବ। ରୋଲିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ରୋଲିଂ ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ମଝି କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଡଷ୍ଟ ଉପରେ ଆ ପରର କାମଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆ ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ଡାମର କହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର କହନ୍ତି ପିଚୁ। ତ ପିଚୁର ଗୋଟେ ଲେବୁଲର ଗୋଟେ 1 cm କି 2 cm ର ଗୋଟେ ପତଳା ଢଳେଇର ଗୋଟେ ଲେବୁଲଟେ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏରା ହଉଛି ଅଠା ଗୁଡ଼ା, ଏଇ କଣ୍ଟେନରରେ ସେଗୁଡ଼ା ମେସିନାରୀ ଆଇଟମ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ପିଚୁ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ରବରର ଯେମିତି ଚିପ୍ସ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ତ ସେଇ ଚିପ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ଏଇ ଅଠାଟା ମିଶିଆ ହେଇକି ସେଇଟା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲରର ଥାଏ। ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରେଡ୍ କଲରର ଗୋଟେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିପ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେଟା ରେଡ୍ କଲରର ଅଠା ଦିହରେ ମିଶିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଲେନ୍ ମାର୍କିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲେନ୍ ମାର୍କିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କାମ ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପାଖାପାଖି ତ ନୁହଁ, ଫୁଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆମର ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଅଛି ଦେଖିବେ ଅନାବନା ଘାସ ଫାସ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ର କାମ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ମେନ୍ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ଏସବୁ ହୁଏତ ଫୁଟପାଥ ଏରିଆ ହେଇପାରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ପଲ୍ ପଡ଼ିପାରେ, ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଟି ଲେବଲିଂ ହେଇକି କିଛି ବି ଏଠି ନା ଏଠି ହୁଏତ ଆଥଲେଟ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ବାହାର କରିକି ଯାହା ବି କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ସିଏ ବି କିଛି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜାଗା ଏଠି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କିଛି ବନେଇବା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସେମିତି ବି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନ ହବନି। ନର୍ମାଲି ଓଭରାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ସମାନ ହେଇକି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଏ ଆମ ଜିସିପିରେ। ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଆଡମିସନ କରିକି ପଢିବେ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କ ମଜା ନେଇପାରିବେ କି ଆମର ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି। କି ଏଇଥରକ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି ବିପିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହଉ କି ଏମପିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହଉ, ସେମାନେ ତ ଲକି ବ୍ୟାଚ୍। ସେମାନେ ହିଁ ଆସୁ ଆସୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମରେ ତ ହୁଏତ ପାଖାପାଖି କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ହୁଏତ ତାଙ୍କରି ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମରେ ହିଁ ହୁଏତ ଏଇଟାକୁ ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଆମ ଟାଇମରେ ଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା କାମ ପାଖାପାଖି ସରିନଥିଲା। ତ ଆମ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆର ଅବସ୍ଥା ବି ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରିବା ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲକୁ। ହଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ଆମର 25 ମିଟରର ଗୋଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲେ କି ଆମର ଏପଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତା ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି, ଏଟା କେତେ ମିଟରର ଏଟା ପୁଲଟା। ତ ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ କୋଉ ଟାଇପର ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଭାଇ କହିଲେ କି 3 ଟାଇପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। 3 ଟାଇପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଆମର କୋଉ ଟାଇପର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହବ କି ଆମର ଅଲଗା କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହବ, ତ ସେଇଟା ଭାଇ ବି କହିଥିଲେ। ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଲା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହବ। ଆମର ଏପଟେ ଯୋଉ ଅଠା ସବୁ କିଛି ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଯେମିତି କି ଏଠି ଅଠା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କାମ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ରହିବାର କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗର ବି ଖରାପ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ କାମଟା ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ କାମଟି କରିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ଏଇଟା କାମଟା ବର୍ଷା ହେଲେ କାମ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗର ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ କାମଟି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖାପାଖି ଆଉ ମାସେ କି 2 ମାସ ଭିତରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛେ, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ। ଯଦି ବି ବର୍ଷା ହବ ତ କାମ ମେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେଇଟା କାମ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଆମ ହାତ କଥା ନୁହଁ କି ସେମାନଙ୍କ ହାତ କଥା ନୁହଁ। ଏଇଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆଜି ଏମିତି ହେଇଛି,
काम जगह देखि परथे मशीन गुडा केमती भी सब ब्रेक हेकि सेठी सब रहिछि। तो दीटा डीजी सेक्शन अछि जोटा कि हमर पछपटे देखुथबे एटा एकेडमी ब्लॉक रो डीजी हैला। तो हमर जोटा कॉलेज रे आ सेपट सेक्शन ने गोटे डीजी थुआ होइछि जोटा कि हमर छात्रावास लेडीज हॉस्टल आ बॉयज हॉस्टल टोटल दीटा हमर डीजी थुआ होइछि। जदि भी आपन वर्षा हुए कि बात्या हुए जहाँ भी हो हैला आपण किसी प्रोब्लेम फेस करेंगे ना कहीं आमर डीजी सेक्शन भी अच्छी। आपड़ जब जीसीबी रे पढ़ुंट तो आपण माइंड रू भूल जाती कि आमर किसी प्रोब्लेम हम बोली जोटा कि आमर सब किसी सुविधा अच्छी सब किसी अवेलेबल अच्छी है। तो आज वीडियो भावुँ आई थिंक सब किसी बुझीपारे आमर ट्रैक विषय आज किसी वीडियो इनफॉरमेशन थिला आमर प्रोब्लेम सॉल्व सर काई मिछ कहउछन एमती ना मिछ नुहे एटा एक्चुअली सत कथा है। आउ आप जो माने भी नुवा पिला आसीबे एटा मतलब मते मते जेले पेड फास्ट रे आसली पूरा 2 मास पूरा से वर्ष सरीला कारण पुरियन से 2 मास होउनी बोधे आ हबने 2 मास वर्ष सकाशे ना एटा मिछ म ये ब्रेक एटा थिला हमर गोटे छोट मजादार वीडियो जोटा कि हमर गोटे एंटरटेनमेंट जोटा कि हम कैमरामैन जीसीपीएस कैमरामैन प्रिंस आसी कि हम कैमरा आगु को आसी पई से किछि छोट मजादार कर देथिले। तो ये होछन हमर प्रिंस जे कि हमर गोटे ग्रुप अछि जोटा कि हम जीसीपी रे हैला हम पे हालताल मचै दो हैला। तो आज वीडियो टी एइट एंड करिया पुनी देखा बा जय जीसीपी ब्लॉग रे नेक्स्ट वीडियो किछि नुवा इन्फॉर्मेशन आपन पाखो नै आसी रहिली जय जगन्नाथ।